Karon mga igsoon, atong gisaulog ang the Last Supper of the Lord. Ang katapusang panihapon sa Ginoo. Daghang mga pangutana, mga guiding question nga makahatag og kalig-on, makahatag og dugang kaalam, dugang kahibalo mahitungod sa atong pagtuo nga Katoliko. Example, unsay kanang espirituhanon o moral nga epekto sa pagsaulog nato nining Holy Thursday, kaning the Last Supper of the Lord, ang misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Anong gisaulog man ni sa simbahang Katoliko para asa man ni? So kining kasaulugan karon mga igsuon, kining the Last Supper of the Lord naay tulo ka dagko nga bot ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Kumbaga naay maayo ug nindot nga mensahe ang atong Ginoong Jesucristo nganong gisugo ni Kristo nga sa ulugon. No? Mananggingon niya sa Luke chapter 22 verse 19, do this in memory of me. Now, sa pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo, do this in memory of me, adunay duha kadagko nga mga panghitabo nga nahitabo diha sulod sa simbahang Katoliko. Sa pulong nga migulag gikan sa baba sa atong Ginoong Jesucristo, do this in memory of me, buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan, namugna natukod ang duha ka sakramento. Unsa nga duha ka mga sakramento? Ang sakramento sa ordain, ngadto sa pagkapari, ug ang sakramento sa santos nga Eucharistia. So the sacrament of the Holy Orders and the sacrament of the Most Holy Eucharist are both instituted or established when Christ was solemnly pronounced, do this in memory of me, in Luke 22 verse 19. So namugna ang sakramento sa pagkapari ug ang sakramento sa santos nga Eucharist sa pagbalik niya. Busa ang mukhaon sa pan sa Ginoo o minunggikan sa iyang kopa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawat ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag sa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukhaon sa pan o minunggikan sa kopa. Kaya kung dili niya inhon ang kaulugan sa lawat sa Ginoo, inikawon niya sa pan o inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon, ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon unta nato, una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahingapin inig silot niya sa kalibutan. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan, puluhan 13, tuting 1 hangtod sa 15. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya nining kalibutana o pag-adto sa mahal. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga aniya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan niya itong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa una-una ni Judas, ang anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa mahal ang tanan gahom ug nga siya gikan sa Dios ug madto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gibukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya tuwalya. Unya naghuwad siya tubig sa palanggana o giugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan o gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos.
Miduol siya kang Simon Pedro, o si Pedro mingon kaniya, Ginoo, hugasan mo bali ay ang akong tiil. Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro mingon, dili gayon ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay nabot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo o mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo hindo na, o dili na kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hindo na, gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa mingon siya, kamong tanan hindo na, gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisud og pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo o gusto kana kay mauman kana ako. Kung ako ang inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kanino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kayong ikaw, O Kristo. Sa ngalan sa Mahal ug Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga Dios, una ug labaw sa tanan, nagapasalamat kami dako iamot nining adlaw kining Holy Thursday nga diin among saulogon karon ang Paschal Triduum. Hinaot po Diyos nga ang imong balaang Espiritu sa kanunay magagiya, magauban, magatudlo o magapanalipod kanamo o magaluwas kanamo pinagi sa pangalan ni Kristo imong anak. Gikan sa tanang mga katalagman, gikan sa tanang mga kakuyaw, ug imong lig-unon ang among pagtuo, paglaom o pagigugma kanimo. Nga taliwala nining among panahon bisan pa man sa kalisod nga among nahiaguman karon, apan luyo nining tanan, anaa ang imong makapabuhing mensahe nga makahatag kanamo kahayag diha sa dalan nga among pagalakwan. Liguna kami o Dios sa among pagtuo, paglaom, pagigugma kanimo, nga linamdagan sa imong balaang Espiritu. Sa pangalan ni Jesus sa kanunay mahigusa kami diha sa imong balaang Espiritu ug diha sa imong walay kinatuban nga pagkigugma. Ginoo, isilsil sa among hunahuna ug kasing-kasing karon ang diwa ug ang bertud sa pagpangalagad kanimo nganha sa among makaigsunan. Nga among tang masabtan, among tang makit-an nga sa panahon nga kami mag-alagad sa among isig kaingon, dili kay ang among isig kaingon lamang ang among gialagaran, kundi una og labaw sa tanan, ikaw o Dios sa pangalan ni Jesus imong anak, kami nangalagad kanimo. Aman santosa ang among hunahuna, kasing-kasing lawas ug kalag, hilabi na sa among kabubuton karon. Nining among pagsaulog, paghala nining santos nga misa, ang katapusang panihapon sa imong bugtong anak nga sa Kristo among Ginoo, nga naghatag kanamo og kadasig. Ikaw nagpahinomdom karon kanamo, pinagi nining santos nga misa, ang katapusang panihapon sa Ginoo, nga among likunon sa kanunay ang among pagtuo, pinaagi sa pag-andam sa among kaugalingon sa matag karon ug unya. Amahan, pasaylua ang tanang mga sala nga among nabuhat batok kanimo sa among tagsatag sa kaugalingon ug sa among isig kaingon. Sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat namo sa angay namong pagabuhaton. Pinawag nga ang balanong puti nga hamiling nga dugo
sa imong buktong anak nga sa Kristo, among Ginoo magaputli, magahugas kanamo gikan sa tanan nga mga kasalanan, gikan sa tanang mga kahugawan, aron pinaagi sa dugo ni Jesus, kami maputli o mahugasan sa tanang makalapasan o mamahimong takos o angayan diya sa pagpakikatubang kanimo, angayan sa pagdawat sa mga Dios ng mensahe kaalam o kahibalo o labaw sa tanan, mahimo kaming angayan sa pagdawat sa santos nga Eucharistia, ang lawas ng dugo sa imong bugtong anak nga si Kristo, ban siyang kalag ug ang iyahang dugo. Nga among pagadawaton, among pagadawaton sa among kinabuhi, pinagi sa pagkalawat. Di ko na kami, ayaw kami pasabti diya sa mga adlaw panaw sa kinabuhi, hatagi kami kadasig, hatagi kami may panglawas, ban sa among mga mahal sa kinabuhi, aron among mabuhat ang imong santos nga kabubuton. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Nagalang samantala sa Espiritu Santo. Amen. So, mga igsuon ang ato ang buluhaton normally na type procession, no? So, kung itugod sa Ginoo, maka-via crucis kita. Maka-wave the cross. Ito plus panahon, no? Tumamigit na ang normal na buluhaton. Yaman sa via crucis, nakitay kuan kana Good Friday liturgy, no? Para maka-experience kung saan ng Good Friday liturgy sa Catholic traditional way. Kung sa itong mga prayers sa Catholic Church na sa Vatican to lahi na. So, na comparison ba? Ugma, may bawaan na ninyo. Nga, pagkahuman sa ito ang kuan, kanang Good Friday liturgy na ay veneration of the cross, then after is communion. So, walay misa. Walay misa pagka Berne, walay misa. No? Ang kuwagaro, sa langit ang misa karon, no? Panahon na gid sa Last Supper or kaya Christian Mass. Okay? So, karon mga igsoon, atong gisaulog ang the Last Supper of the Lord. Ang katapusang panihapon sa Ginoo. Daghang mga pangutana, mga guiding question nga makahatag og kalig-on, makahatag og dugang kaalam, dugang kahibalo mahitungod sa atong pagtuo nga Katoliko. Example, unsay kanang espirituhanon og moral nga epekto sa pagsaulog nato nining Holy Thursday, kaning the Last Supper of the Lord, ang misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Anong gisaulog man ni sa simbahang Katoliko para asa man ni? So kining kasaulugan karon mga igsuon, kining the Last Supper of the Lord na ay tulo ka dagko nga bot ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Kumbaga naay maayo ug nindot nga mensahe ang atong Ginoong Jesucristo nganong gisugo ni Kristo nga sa ulugon, no? Mananggingon diha sa Luke chapter 22 verse 19, do this in memory of me. Now, sa pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo, do this in memory of me, adunay duha kadagko nga mga panghitabo nga nahitabo diha sulod sa simbahang Katoliko. Sa pulong nga migulag gikan sa baba sa atong Ginoong Jesucristo, do this in memory of me, buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan, namugna natukod ang duha ka sakramento. Unsa nga duha ka mga sakramento? Ang sakramento sa ordain, ngadto sa pagkapari, ug ang sakramento sa santos nga Eucharistia. So the sacrament of the Holy Orders and the sacrament of the Most Holy Eucharist are both instituted or established when Christ was solemnly pronounced
do this in memory of me. In Luke 22 verse 19. So namugna ang sakramento sa pagkapari ug ang sakramento sa Santos nga Eucharistia. Manang gitawag nga 2 in 1, 1 in 2. O, diba? Uso din na bisan pa sa unang panahon. Now, nganong ingon ana man, nganong gimbutan sa atong Ginoong Jesucristo nga duha ka sakramento ang matukod sa pulong nga do this in memory of me. Mo ni ang reason tungod kay ang Santos nga Eucharistia is always associated, connected, and united to the priesthood, to the sacrament of priesthood in the church. No? Kung asa ang Santos nga Eucharistia, namo diha ang sakramento sa pagkapari. Yan naman, tungod kay kung naay pare, mag-offer sa Mass, naay Eucharistia. Kung walay pare, walay Eucharistia. Kung walay Eucharistia, walay pare. Ano ba? When simultaneously, when Christ pronounced solemnly, do this in memory of me, then the two sacraments are instituted. The sacrament of Holy Order and the sacrament of Holy Eucharist. Manang grabe ka powerful ang word ni Jesus. No? Do this in memory. That's it. Manang magpunta, Father, balik ba itong ordination sa pagkapari sa mga apostoles? Ang tanang mga pari, o ang tanang mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo kay mga pari sila, di ba? Ang 12 apostles, mga pari sila. Si Kristo ang nag-ordain. Nagyan sa pag-ordain ni Kristo. Nagamit ba si Kristo o kanang rito sa pagkapari, kanang rito sa pagkapari nga gikan sa council, sa Second Vatican Council o kaya sa Council of Trent aron mahimong balido ang pagkapari sa mga 12 apostles. Ang tubag, wala. You're gonna do this in memory of me. Then nahimong pare ang mga apostoles. Nahimong po, na-establish po ang sacrament of the Holy Eucharist. Nga namang inanaman, kay buhat kini sa Ginoo. Muna nga ang pagkapare ang Santos nga Eucharistia, the dogma of transubstantiation, dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios pinagi sa balang Espiritu. Ang pagkapare sa pag-ordain sa pagkapare, buhat sa Dios pinagi sa iyang balang Espiritu. Dili buhat sa tao. Mga nga mga issue as Father George Invalid, dili tinod ka pare, ay po sila buot-buot, no? O magay may Kristo ano, no? Manasahay kining tao yun. Ano. Okay? Now, ang ikatulo, mato nga, una, sacrament of priesthood and sacrament of the most holy Eucharist. And then, ikatulo nga dakong mahitabo, ang command. Ang pag-alagad sa Dios diha sa mga tao. Mo ni ang gipakita karon sa atong Ginoong Jesucristo diha sa Ebanghelyo John chapter 13 verses 1 to 15. No? John chapter 13 verses 1 to 15. Ang say nahitabo, no? Naghimo si Kristo og usa ka maayong panitingnan pinagi sa paghugas, pag-alagad sa mga tao. Ngamingon siya sa John 13 verse 13 to 14, siya kung kamo nagtawag kanako Ginoo ug magtutudlo tinuod ug mayo kana nan buhaton ninyo kini. Ang pag-alagad sa atong isig ka tao. Muna gitukod gimugna ni Kristo ang Dios ug taong matuod ang sakramento sa pagkapari ug ang Santos nga Eucharistia para sa kahimayaan sa Dios. Pinagi sa mainiton ug mahigugmaon nga pag-alagad sa katawhan sa Dios. Muna nga dapat after sa homily or sa sermon or preaching, natay ka ng washing of the feet. Nga wala man ta ka ready. Daghang dapat i-consider una nga to ang place. Asa man ta maghugas. Nga wa may tubig po. O may tubig. Karoon naman niya po tubig, no? Kanya sunod, ang ato ang panahon. Lagyo kayo. Lagyo man mo, niya wala ka namukin saan.
himuong mga apostoles kay sa Rabrit ingon magpili og 12 men, cleric or laiko. Okay, sa Novus Ordo Church, pwede man babae na tanan na ba? Wala na pili. Pero gingon yun na sa Rabrit nga magpili og 12 ka mga lalaki. Ang nagunahon ako, kinsa may 12 ka lalaki nga akong pilion, no? Wala may 12 ka lalaki. Isa, duha, tulo, upat, lima. Unang man to. Tanong-tanong mo sino ng lalaki. Joke lang. Ito yung puhon na siguro, no? Puhon na siguro. Kay human naman na nga ito ang kapilya. Puhon, nanantay na ko nga play. Diya ko hindi na ta magtinuga sa ida. No? Ana. May importante ang diwa. No? Na nakasaulog yung taong santos nga misa karon. Amen? Sama na nga sulod aning santos nga misa mga igsuon. Atong hinumduman kanunay ang pulong ni Kristo nga gi-reiterate ni San Pablo sa 1 Corinthians 11 verses 20 to 32. Nga unsay ang giingon aron ma-refresh ang atong doktrina, no? Unsay giingon 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. So mao ni ang dapat nga atong buhaton sa disposition. No, kanang kumbaga ang disposition na ba sa atong kalag, sa atong kasing-kasing every time nga magdawat kita sa lawas ug dugo ni Kristo. Panahon sa communion o pagkalawat, no? Nga atong hunahuna kasing-kasing lawas nagyod diha nakasentro sa doktrina nga tinuod gyud na uban sa masaligong pagtuo. No, nga kana mao gid si Kristo. Kana. Unya gingon ni San Pablo gikan kini sa Ginoo handed down, no, manigi tawag tradition. So kining misa, no, kining Eucharistia gikan kini sa Ginoo nga gipasa pinaagi sa mga apostoles, sa mga church fathers in general diha sa simbahan. Passed down o handed down. So tradition ni pasa-pasa, no? Tradisyon nga gikan sa Ginoo. Ana. Nya nay babaladri kay sa matag kaon ninyo niini nga pan ug sa matag inom ninyo gikan nining kopa gisangyo ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. So naa siya eschatological dimension. So sa matag communion nato sa pagdawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo sa iyang pagkadios ug sa iyang kalag ato mahinumduman nga si Kristo mobalik gayon. Mao man na ang atong dogma, mao na ang atong pagtulon ang Katoliko nga si Kristo mobalik aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. So naa sa connection sa atong eschatological reality or coming. So ang pagdawat nato sa santos nga Eucharistia mga igsoon mao usa ka paagi sa pag-andam nga kita iya sa Ginoo. Diya sa pagbalik sa Ginoo mo niyang ilhanan. Sa mga nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makaamgo makaila sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pero importante ang santos nga Eucharistia. Manayon ni Father Adan isa nga pila man ka kilometro o pila ka oras mag-travel ang mga faithful. Pila ka oras nga ingon si Brother Elson nga mga isa ka oras mag-travel. Ingon siya nga, okay. Minsan diri sa Amerika, dito sa Mondro, Sinitigat ba ito? Ingon siya nga, 3 hours biyahe. Travel niya, na pas-pas nga biyahe. 80 to 100 ang mong dagan. 3 hours. Sa 3 hours biyahe, dili siya layo. Matod pa ni Father Adan Rodriguez, dili layo ang 3 hours biyahe sa usa ka Katoliko nga nangandoy sa misa.
So kung tulo ka oras nga biyahe niya imuhang dagan 80 100 sa kagalayon. Mga dali kuan siguro, Digos, Jinsan. Mga Jinsan. Oh, sa mga Jinsan. So inana kalagyo ang ilang biyahon. So ikumpara diri sa Tiboloy o sa Toril downtown, pila ra man na way traffic, no? 30 minutes abot na. Depende sa pagpadagan kung may traffic. No? Sa mga taong nakasabot, man na makaingon ko nga, ang mga traditionalists, no? 75% kay intellectual ang dating. Intellectual. Hinaot ta. Ganong intellectual. Kay mo na lang conviction, no? Kaya kasagara sa mga traditionalists nag-research. Sige study, sige basa, sige pangutana, no? Ay salamat mangutana na po ko. Naman nga masabda na nila kayo, then pag masabda na nila, no, mutubo po na ilang pagtuo mo nang manganday gyud sila nga makaapil og misa. Bahalag layo kayo, dili na isa pa yan, basta makaapil lang og misa. Kaya ang mga wala kasabot na ay nakaito eh. Wa kay pasahi, wa kay sakinan. No? Sakit ang tubig. Ano kung ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming para. Tingnan na nagyapon, manang importante makasabot ha, no? Sa atong pagtuo nga importante kayo ang misa. Halimbawa, mo tubang nakasokmanan sa Ginoo. Nga ipon man na sa Ginoo kung kapila ka nagmisa. Halimbawa pala imong edad 50. Nya mo tubang naka Ginoo no. 50. Nya ipon sa Ginoo. Unsa man ka, Katoliko ka? O Katoliko konyor. Unsa klaseng Katoliko ka? Katoliko nga liko. Liko. So nagmisa po ka, apil po kag misa. Ka onyor, nag-apil po. So ipon na dito. Kapila ka nag-apil misa, Hirmas every Sunday, nya kaya tatug misa. Ning nga nyor kanang COVID manggod sa amo. Nya dili man may pasimbahon pag Domingo. Manang wa ko simba. Ma-justify ko do. Ma-justify mo lagi kaning reason kanero. Kaning COVID ba mao inindot nga reason para ma-justify ang mga tao di magsimba. Kaya na naman sila reason. Ngano kay simba? Oy, obedient takon sa balaod. Obedient takon sa balaod. Oh, di ba? Ma-justify, no? Ang mga taong dili tigsimba tungod ani nga COVID reason. O so, pinupot na ma-justify. So, okay ra way simba. Sa mga tao nga wa nagasimba, kaya nga naman na may protocol, may obedient. Pero sa mga tao nga ana na pagsimba, nga nakasabot unsang simba, nakasabot unsa kami nung danong santos nga misa, bisan og lisod maningkamot na nga makasimba. Bahalag layo, no? Bahalag way kwarta, maningkamot lang ta nga makaabot yun, makaapil og simba. Sinana ang ta nga atong disposition, no? Nga mutubo uta ang atong pagtuo ug ang atong kaalam ug kahibalo diha sa atong Ginoong Kristo labi na ang santos nga misa. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.